దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా కాకినాడ సమీపంలోని శ్రీపేటలో మహాశక్తి యాగం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. పరిపూర్ణానంద స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో మహాశక్తి యాగాన్ని 3వ ఏడాది కొనసాగిస్తున్నారు. తమ మాతృమూర్తి సంకల్పంతో 10 ఏళ్ల పాటు మహాశక్తి యాగం ద్వారా 1000 కోట్లు కుంకుమార్చనలకు లలిత సహస్రనామార్చనలతో చేస్తున్నట్లు స్వామీజీ తెలిపారు. సుమారు 40,000 మంది మహిళలు నిత్యం పూజలు హోమాలు చేస్తున్నారు. నిత్యం వేల మందికి అన్నదానం జరుగుతోంది. मूलाधारारूढ़ा पंचवक्रास्थि संस्थिता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता मुद्गोदना सक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञा चक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्थाः सरवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रला पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदर प्रेत चित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्वेदा श्रुति स्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवण कीर्तना पुनोवचार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदाति जगत्प्रसूः सर्वव्याधि प्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्य रूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्ष निषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाढिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृणानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानाल सामत्ता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलास निलया मृणालमृदोन्नता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किङ्करी भूतकमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा फालस्तेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थान विप्रख्या त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञ विनाशिनी दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दाराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यदाकान्ततिथिमण्डल पूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिनी सजामरमावाणी शब्द दक्षिण सेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह क्लींकाली केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरात्र जगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रदशेश्वरी त्रिक्षरी दिव्य गंधाढ्या सिंधूर जलकांचिता उमा शैलेन्द्र तनया गौरी गंधर्व सेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदावागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह सर्ववेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोभा मुद्रार्चिता लीला कृत ब्रह्मांड मंडला अदृश्यादृश्य रहिता विज्ञात्री वेद्य वर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सरसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिर्गायत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसदा वृद्धा ब्रह्माग्नेक्य स्वरूपिणी बृहदे ब्राह्मणे ब्राह्मे ब्रह्मानन्दा परिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुरभागतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजकृपा राजपीठ निवेशित निराश्रिता राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरंगमनेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागर मेखला दीक्षिता